Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus selaku serayan Tuhan ikatakan kami mujuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Turang rasenina ibas Tuhan ta Yesus Kristus manusia itu padibata guna muji ras mempebadiakan gelarna arah perukuran pengerana ras perbahanenta arah minggu kanta teenda ibabai kita lebih ngejapkan ras nidah telang ate dibata si jadi ulu kriahenta guna nehken puji-pujin sebab kala singidah kinirun di batang singasuk muji ras mempermuliakan gelarna. Mare dagi kita ngadap ku ia alu pusu sir sikap guna ngidah kinirun di bata ras alu pusu sidem alu pujin ras pengatakan bujur. Mari kita rende ibas kitab mendenta nomor 310 siwah ayat sada ras telu. Seorang terpuji di batanta, di perbedaan rekena dalam tulang, langit kita enda jadi berdua, malar mekap tetap pasu-pasunan. Ibas gelar di bata bapa ulu krina kidulin geluh. Ibas gelar Yesus Kristus si metunggu ngaloken puji-pujin. Ras ibas gelar kesah si badia si ngajari kamu muji di bata alu bahuli. Perkuah ate ras damai bas di bata bapa ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari ibas kerembakan kesasi badia ras kam krina gelah. Amin. Kata Kristus, sidem alu kini bayaken geluh min ibas pusuh pratende. Si ajar-ajarlah kamu, alu kopentar, endekenlah masmur, endenden pujin, ras endenden pertendin. Rendelah muji di bata, dengan ngatakan bujur ibas ukur. Mari si puji Tuhan rendai kita ibas kitab dendenta nomor 310. Pujilah
Andiko sehkel muliana di bata. Ia terkena doni enda seh maka sikap kel jadi ingan geluh man krina tinepa. Okam krina tinepa, pujilah di bata simada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata, tridah arah terang sir sinalsa, arah embun ras angin sirembus, okam krina tinepa, pujilah di bata simada kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata, teridah arah laumaler si meciho, seh maka krina tinepa lanai muas. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan di bata, tridah arah deleng-deleng si meganda, jumara sabah, sinuan si meratah, begepe page singgo megersing, begepe krina rubia simliar, ras asuh-asuhan krinana, ite pandu alu mahuli. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya,
Tuhan enggon cidahkan kemulianna arah krina tinepana. Oh Tuhan, dosaku nampuri mataku, guna kita kemuliaan bebas kulina di depan. Makalah aku masuk pujikan. Tuhan engkau petangkas kini ulinna ibas diri manusia. Oh Tuhan, menggantilah kejam, maka aku depanmu mulia, mahaga bagi kamu. Semaka lakulah ukurku mujikan. Tuhan engkau pekena-kena kegeluhenta, erkelang-kelangken teman kami manusia. Bagai arah kinulin tinepana sideban. Oh Tuhan, berganti lepak pengertianku, subuk nandagi temanku manusia bagi penandagi ke depanku semulia ini. Lupa aku, muji gelarku, dihenjagai dunia ini. Oh Tuhan, alami dosaku. Marilah siakukan salah ras dosa anta mandi bata, aru ras kita rendai bas kitab dendenta nomor 260. Senina restu rangi bas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku persurun di bata kunahkan katana, man bandu krina kamu, singakuken dosandu, nina di bata. Ku tamaken meundang-undangku kubas pusuhmu. Janah kusuratken me ibas ukurmu. Kulupaken me dosa-dosandu, ras perbahanandu si jahat. Bagai nina di bata, man bandu krina. Amin. Mari si puji Tuhan, rendai kita ibas kitab dendenta nomor 354.
Senina ras turang ibas kegelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata si jadi bahan ogen ta ibas minggu enda. Ibuat ibas padan sindekah. Emakap ibas kitab Ulangan 30 sada. Menaken Ulangan 30 sada. Menaken ayat 14. Ayat 22. Ulangan 30 sada menakan ayat 14 22. Adu judul prikop tai maka perintah Tuhan si perpudina man Musa. Bageda kata dibatasi jadi bahan ogenta. Kenca bagai Nina Tuhan man Musa lanai kam dekah geluh lebuhkan Joshua babaku kemah perjumpaan maka banci ku berikan man bana perintah-perintahku laus Musa ras Joshua ku kemah maka tridah Tuhan man Musa ras Joshua ije ibas binangun embun si pajak deher pintun kemah Nina Tuhan man Musa lanai dekah mate mekam kencakam mate bangsa enda lanai setia man bangku jana ilanggarna perpadanan si kubahan ras ia itading kena aku isembahna di bata kalak perbegu sinyani negeri sinangdangi ibang ketina adi jadi sie tentu merawa aku manbana kutadingkan ia maka kernep ia melala marah si mesangat jadi manbana jenari maka itekna maka sekrina jadi manbana arkiteken aku Tuhan di batana lanai ras ia maka la aku ngit nampati ia ibas paksa sie arkiteken nggo ibahana si jahat dengan nembah ku di bata si debana Genduari surat telah den ajarkan man bangsa Israel maka den jadi saksingku man bana kutamakan ia ku negeri sidem kebayakan dengan mahumur suara singgo kupadankan man ninina ijah banci yang dat kenakan bagi ate-atena jana yang geluh ibas kesenangan tapi nilah ma ia isembahna di bata si dewan itulakna aku ilanggarna perpadananku maka melala mara jadi manbana tapi enda tetap indeken sinusurnu jadi saksi ngelawan ia sebab genduari pe enggo denga ope denga kutamakan ia ku negeri si kupadankan mereka caman bama enggo kutah perukurenna ibaswari ka isuratkan Musa den jana iajarkenna man bangsa Israel sehijena kata dibatasi jadi bahan ogenta ketuahan kalaksi megiken kata dibata ketuahan kalaksi megiken kata dibata dingin simakiken caibas gelukna si tep wari haleluya.
Mari ras kita bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, reh kami ngadap ku kamu Tuhan, ibas jabu-jabu kami sekalak-sekalak, ibas ica genduari kami ngikuti kebaktine, den puji-puji bagai pekatan ate kami si jadi gegeh kami. Bapa sini surga katandu sada bagin goyalokan kami, bertambah-tambah tedek nate kami karena katandu ya Tuhan. Sebab katandu mencatahan sekrasa lalap dengan sekrasa lalap, dengan ngasum pakai ukur kalak singgit ipatisa suari ras bernya. Katandu banci tetap ukur kami, katandu kap jadi jawaban man kami bas berbagai-bagai pergumulan kegeluhan kami. Terlebih ibas paksa genduari daerah kami, ikuta kami negara kami Indonesia, paksana lid penyebaran virus corona si cukup merisaukan man kami. Tuhan pegegehi dagi kami rah katandu, gelah ngasup kami dalanisa, sampati kemahandu, gelah ngasup yanuri kenca sentudu ras praten. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami retoto man bandu. Amin. Senina rasturang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus, kata di bata si jadi bahan khotbah ta, ibuat ibas kitab padan si baru, makab ibas kitab ketangkasan bindu 10:2. Ketangkasan bindu 10:2 menakan ayat 10 ayat 10 pitu. Kitab ketangkasan 10:2 ayat 10 10 pitu. Kekelengan ni Tuhan, kitab ketangkasan neda melala makai istilah-istilah simbolis, bagai melala nurikan karena wari-wari pendungi pagi. Sada bagin karena turi-turine makap ibas kitab ketangkasan 10:2 ayat 10 10 pitu. Bagenda katana, sekalak diberu ras naga, jenari ku begi sora megang i surga nina, genduari mepaksana di batang kelengi bangsana, genduari enggoi cidahkan di bata kuasana selaku raja, genduari mesiasi padankan di bata epe, encidahkan kuasana, sebab sinalahkan senina-seninanta, singadukan iai lebe-lebe di bata suari ras berengi, engkau isampetkan di surga nari. Senina-seninanta, engkau menang ngelawan ia aludara ke anak biri-biri dengan alu kuasa di bata isaksikan jana senina-seninanta la engkelengi kesahna mati maka arsuraklah o surga bagai bekrina kam siringan ibas, tapi andiko cilaka medoni daras lawit, sebab iblis enggo nusur ku kamu, janah merawa ia, sebab ditekna maka kentisik nari ngenca kesempatan silit ibas ia. Kenca itak naga ia enggo isampetkan kudoni,
Ia yakina diberu singgo mupus anak dilaki dai. Tapi man diberu ibreikan dua kabang raja wali sigalang. Gelaban cia kabang kuinganna itanak si melungun. Ija ia ikep ija ia ikep dekahna sada paksa. Dua paksa rasa tengah paksa ndau ibas nipe enari. Jenari isemburken nipe lau simbelin ibas babak nanari kempak diberu Athena ngombak kenca. Tapi isampati doni diberu talam babah doni enda jenari itelena lau sindaran ibas babah naga enari merawa kelate naga kempak diberundai maka laos naga merangi kesusuran diberu si deban makrina kala singikutkan perintah di bata dengan patuh dalankan singena ate di bata suwe rasi petangkas Yesus sejena bakata di bata si jadi bahan bahta kekelengni Tuhan ikatakan kami menjuah-juah man bandu kina ijapa pekam ringan ibas paksa ngikuti kebak tineda te kami di bata tetap singkawali di bata tetap si masu-masu ke geluta terlebih-lebih kata di bata si jadi bahan khotbah taras temanta sekleda tuhu-tuhu si mereka gegek man banta di bata engkelengi bangsa di bata engkelengi bangsa seni naras turang ibas kekelengan Tuhan Yesus Kristus nggo piga bulan enda sidalani nggo piga bulan dampak COVID-19 ngorbanca susah perukuran mancidung naturah penungkunenta Tuhan asa kainari dekahna wabah enda asa kainari dekahna kejadian enda oh Tuhan asa kainari dekahna kami megikan berita senina turang kami si mate erdandankan COVID ini tiga kalak nari nge teman kami harus mate erdandankan penyakit ini kata warikala kakena bagi keluargaku oh Tuhan asa kainari dekahna oh Tuhan usaha kami pendahin kami kegeluhan kami ekonomi kami ngasuh mentasi dampak COVID-19 tuh sada kini seransi mesangat kalsiakap bas paksai penungkunan tak enda menenam kalbali ras penungkunan kala Kristen di tanah Roma ibas paksa ia ayak-ayak paksa ia ibunuhi keluargana ibunuhi ia igudami ipenjarakan igelari kalak ateis sebab layan git nembah kaisar tangis ia ngandung ia serko ia biar ia bene pengarapana ijakam Tuhan ijakam ena pasukan Romawi kuruh mayak kami ijakam Tuhan mesranari yakap kami paksai kebiaran kekelengan di Tuhan erpalaskan kata di bata ijabab sendah ijabab di bata tembe-tembeta ijabab di bata kebiaranta nina ibas kitab ketangka sendah kenca trompet di bata si pepitu keniembus maka mulai tahun-tahun kini seran ijanipe ijanaga ngoreh niari dunia ini adisi priate kenelit telu tokoh hijenda
si singetkan man banta. Naga si nilambangkan alu iblis entah penipe. Diberu nande si mupus menggambaran gereja ras perpulungan. Anak manusia menggambaran Yesus Kristus. Paksa kemenangan seman kalak si teman Tuhan. Iblis boy talukan ayat itu ayat 10 kriyahan tutuhu nangdangi kalak si teman Tuhan. Tapi kekelengan di Tuhan paksa kemenangan ije kalit kesempatan iblis kentisik nari guna nalu kencang. Ije ka kesempatan iblis guna erbahanca perpulungan sontar. Paksa kentisik nari tang iblis waktuna kentisik nari ije maisrakenna. Gunan cedai kegeluhan anak-anak Tuhan. Siogendai kentisik nari yang beken me iblis kudoni isiarina doni apanya banci talu kena apanya banci babaina jadi si kerajanganna apanya banci babana kubas kegeluhan si rimbangkan di batai bas kegeluhan eda kentisik memang kentisik kekelengan Tuhan. Tapi doni enda iutah kena perkata guak iutah kena kata-kata sirbahan cakalak latuk nangdangi Tuhan iutah kena kata-kata kinisan sidesken lau maler guna ngayak-ngayak diberu gereja si faksa sietek man Tuhan. Seni naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Kedua riepe kita paksana ayak-ayak enda. Ayak-ayak alur bagai-bagai persoalan perbebenta. Paksa kentisik sini pakai iblis guna nontarkan gereja. Paksa si kentisik enda banci pakai ken iblis guna nontarkan kini tegentan. Di tengah-tengah perpulungan Tuhan genduari buwe ke kita gundarilah siangkan buwe terem kita lanai siangkan genduari perpulungan pertua diaga runggun gereja erdandankan virus enda si banci pakai iblis guna nontarkan kita terem kita lanai siangkan kurang kurang begahmin rasideban na siblaskan kita tapi siblaskan kita pas ukur rutangan sebab lang naban si kita jumpa pada empat telepon kisah biarkah kita tripul santa lang mebancing kita hari-hari tapi endang wa situasi si gendua paksa si kentisik enda kita COVID-19 eda ngadi tapi pas paksa si kentisik eda pe banci pagi kenibis dung pagi COVID eda aman banci jadi lanai kaki kita si perkuanan sadar si deban lanai kaki kita si tabukan pakai si iblis eda kinana karena perpulungan si pitu sada naring calana lid perpulungan si pitu isi lengat disuratkan ibas kitab ketangkasan tapi sada jemaat mencangasuk malah kenca jemaat tiar-tiar jemaat si deban karena erdandankan iblis banci bengket kubas gereja Tuhan iblis bengket lalu pengajaran si papa sirbanca sontar perpulungan kini seran si mesangat tapi bas kini seran si mesangat ibas iblis reh guna mencedai kita kelengate di bata tetap ras kita banci coba kendu ke kelengan kami entah via handphone entah mesti via keriputar dulu rekaman ta enda ibadah ta enda sanga kamu tarsena dibaci kar iblis
masuk nomor telepon ikala kakak berempet kangadi ibadah dai ngadi berempet kangadi muka kucah kujena dunga ibadah dai pinggolane kateruskan gomenggok ban saja kulit kena gedung hati-hati paksa si kentisik endah banci pakai iblis tapi bas kentisik kini seransi masangat ibas iblis ngayak-ngayak anak-anak Tuhan si tekman bana iblis ngayak-ngayak gereja Tuhan ikatakan Tuhan kubreikan mandi berue kubreikan mat gereja Tuhan dua kabang Raja Wali Sigala dua kabang Raja Wali Sigala galang-galang ngasuk kita mentasi kini seransi paksana si bentasi kita dua kabangna gelaminna pekam pagi kabang kutana si melungun tapi jangan tetap ikengkep di bata aminna pe ayak-ayak musuh duka tetap kam masuk kabang desken Raja Wali kabang sila pernah ibentukan angin meter COVID-19 persoalan geluhku kegelun cabungku ekonomi kudahinku pinakit kurasi debana katakan Tuhan sekelena membantah krina anak-anak Tuhan iberikan di bata dua kabang Raja Wali man bandu gelang ngasuh kabang megajang nalukan badai hidup badai gelombang simplinen Raja Wali la pernah ndabuh ban angin meter Raja Wali la pernah ndabuh iban la pernah ndabuh terdandankan ibentukan angin meter sebab Raja Wali kabang datas angin meterai bicara endah angin beternai datas neya kabang persoalan si hadapi persoalan kalau indah lah jadi persoalan mana sebab kabang yang mengganjang kabang iya mentasi angin si meter ipakai kenang gunar banca rehdauna perkabang kini seranta genduarinda erbanca rehdauna perkabang regegehna kini teken sebab kai kelemate Tuhan ibere kena kuasa sirbanca kita ngasuk nalu kencang oh Joshua Musa kamtik nari bagenda nandai mati makam eda kuberikan membantu Joshua sigan kam ingat catatkan denden enda gelah denden enda banci indekan jalma sindrom bangsa Israel kita krina enda isuruh di mata Musa nuratkan karena uga yang kelengi dunia enda di bata ngekelengi bangsa si surat kenibas kitab ulang dah piga-piga banci ogekan kami den si singetkan man banta si suratkan Musa man banta si pemenang ogekan kami man banta bas kitab ulangan ulangan 32 ayat-ayat 4 enam den si surat ke Musa man bangsan ulangan 32 ayat 4 Tuhan kap pengawal du simbisa serta ia bas rina perbahanan di batan setia dengan bujur ilako kena kai si mekuli dengan patutnya kap di bata genduari kita begenda patut bes patut keleng ya tina kita ayat 10 sadar
Bagaimana ini? Bagi Raja Wali ngajari anak na kabang, natang-natang anak na ibabu kabang si ikir bangken. Bagaimana Tuhan jaga Israel gelah olah guling. Si sada kap Tuhan babai bangsana. Lah ia perlu penampat di bata si deba. Bagi Raja Wali kabang, si mereka gegek man banta krina. Sistimewana ogekan kami ayat 10. Ida petina bangsa mampa-mampa arah gurun pasir. Sada ingan si mesuni tanah mesawang si ipas-pasi angin beter. Ikawalina ras iarak-arakna ia kerinana. Bali ras pengkawali anak matana. Kekelang Tuhan nadit pustaka dugen dua mari ras-ras kita mau kenca. Yogekan kami lah ras-ras kita mau kenca. Ugakin kelengati Tuhan nang dagi kita. Ibas ayat 10 dikatakan ayat terakhir. Ikawalina maras-ras kita ngogi kenca. I rumah kami japa pe kami coba nintalangi pustaka lu. Ikatakan Tuhan membantang. Ikawalina ras i arak-arakna ia krina. Bali ras pengkawalina anak matana. Adi laguna, siapakah aku ini Tuhan, cari biji matamu. Bagaimana kelengati Tuhan banta bagi teman tandai. Kini seran dalang asuk nalukan kelengati Tuhan. Kini seran COVID laban ciji pesirang kita ras kuasa kelengati Tuhan. Mari ceritakan enda krina teman selewat. Maka kemenangan gobrekan Tuhan. Darah anak nasibadi yang gobrekan naman banta gelah kita menang krina. Nalukan COVID enda. Mari sisaksikan perbahanan di bata nang dangi teman selewat. Di bata si masuk-masuk kita tetaplah kita ngedekan den puji-puji taman Tuhan. Ras kita toto. Di bata Bapa sing surga, bujur Tuhan di bas katandu, pengharapan kami katandu jadi gegesi baru man kami krina, maka kami krina anak-anak ndu. Ibre keduk kabeng Raja Wali sirbanca kami kabang krina megandang, nalukan preben kegeluhan kami idonienda. Bujur Bapa reh kami, ibas klaranakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kekelengan Tuhan radu ras kita ngakukan kini tekenta radukan krina kalak Kristen ibas krina paksa ras ingan idonienda ninta dage ras aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni aku tekman Yesus Kristus anak nasi tunggal Tuhan ta si jadarah kesah si badia tubuh idur si muda-muda nari si sokiam tergelar si Maria sing nanami kini serana sangana pemerintahan Pontius Pilatus dibangun ku kayu persilang mate cenari kuburkan nusur kudoni kematian peteluarikan ku keke sematenari nanti ku surga perkundul narahkan kamu di bata Bapa silar sibar kuasa cenarah mia pagi ngeranakan singgelup rasi mati aku tekman kesah si badia canili sada gereja si badia persadaan kalak si badia pengalami dosa kini ken kula kegeluhan si rasa lalap amin. Kenduari bersikap lagi kita lakonahkan persembahan ta bas krian ukur tangalokan kata di bata kata di bata si jadi palas man banta guna mereka persembahan tanina endaskanlah kulandu man di bata saja selaku persembahan singgeluk ikutkan singena Athena sebab bagaimana harus nakam bersembah man di bata sueras biak itu selaku makhluk sirukur
Ibas kita ngedesken persembahan tang, mari si puji Tuhan, rendai kita ibas kitab Dendenta nomor 343. Kerjakan kami tetap wari, pas-pasan paksa kami, kamu tetap singkawal, pasu-pasu kanari, jadi pergegatan di kami, guna dolani wari-wari, sirah nabaskan kubanai, pasu-pasu lagi oh Tuhan, persembahan kami anakku, labu kapan enda metunggu, persembahan singgo populo. Kita kubas doa sapat, iberikan kesempatan membantah skalak-skalak, lako orto tiba syukurta karena kegeluhan ta, terlebih-lebih mari si totokan negara anta, bagi krina tim gugus tugas sini bahan pemerintahan ta guna menghadapi penyebaran virus corona enda. Doa sapat pribadi mari si benakan. Bapa kami sini surga, isikin kami dan makali kegaibas kami laku mereman bandu, sebab tangkas tu gejapkan kami, kena silibas kami rahna baskam nari. Perkuhate dunang naikiluh kami oh Tuhan, terbahan caar burak ukur kami tetap, lakunahkan persembahan kami membantu. Amin nabi bas paksa krisis begeda keduari bas kegelun kami. Tuhan, alu kendu persembahan kami dan bagi ibu Simrim, simbhuli di sini akap kam lah banci pakin gereja dupe guna pebelangkan di tandu Simriah. Bagi biapar toto kami nang dangi krina senina turang kami si paksana geluari artugas guna hadapi penyebaran COVID-19 enda. Tuhan si masuk geluhna pemerintahan kami, aparat kepolisian, Tuhan si nemani rasin kawali ke geluh nenda. Cenari pasu-pasu dukrina cabu-cabu kami, anak-anak kami sindau rasindir ia depan kami nari. Endam toto kami aparah kami bas kelar nakbu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari sisahkan perpadanan taman ibata, asa bancina basingan ta masing-masing raduras kita tedis. Lalu ikari banci sekaligus ya loken pasu-pasi bas di batan ari. Sisakan padan taman Tuhan. Di bata tetap mereka kesempatan guna ngidah kini ulinna. Dengan mereka kini hagan man manusia guna jagai kini ulin doni enda.
Mari si puji Tuhan. Raduras kita rendai bas kitab Dendenta nomor 262. Kitab Dendenta nomor 262. Ras kita toto baginya jari Tuhan Yesus membantah ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar lui perbadi amin. Rahmin kini rajandu, selamin pratendu, bas dunia indah bagini surga. Berikan min man kami akan cukup ibaswari si sendah eda. Alemi min salah kami, bagi alemi kami salah kalah tempat kami. Olamin kami ibabakam kubas percobaan, tapi olangilah kami idur silat nari. Sebab kam kapsimada kini rajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sin dekah-dekahna. Amin. Mulai lalu damai ras mujuah-juah, saksi kelah kinulin di bata, digen pakai kelah geluh kendun, pekena-kena dunia indah. Guna pegegih kam dalam kenca, alo kendage pasu-pasu idur di bata nari. I pasu-pasu jana ika wali di bata kam, demi dengan pekena-kena doni enda, guna kemuliaan gelar papandu sini surga. Di bata tetap raskam, di bata tetap raskam, seku kedungan zaman. Amin. Bujur ras bijoju aman bantakrina erkitekan kebatin minggunta gobanci erdan almuli alu bagai mari katakan bujur mantum di bata ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa siringan ibasan surga, ikatakan kami bujur membantu Tuhan erkitekan pengarang-arandu maka kebatin minggu amin nape laksanakan ijabu kami skala krinanang gobanci erdalan almuhuli. Tuhan tetap si masuk jabu-jabu kami ibas krina dampar gelun kami. Bagaimana Tuhan kami Bapa disembahkan kami erkelang anak Kristus Tuhan kami. Amin.